Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa alaihi wassalatu wa taslim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah kedatangan Syekh Muhammad Mustafa yang beliau berasal dari Gaza, yang insya Allah akan menyampaikan kepada jamaah sekalian terkait yang terjadi hari ini di Gaza dan lain sebagainya, dan beberapa tausiah dari beliau untuk jamaah sekalian di bulan Ramadan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك في هذا الحي المبارك، بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وكذلك أوجه رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين في هذا المسجد المبارك وفي هذا الحي المبارك، ولجميع الإخوة العاملين. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Bismillah. Setelah hamdalah dan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan semoga kita semua yang berkumpul di sini selalu diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau juga berterima kasih kepada DKM Masjid dan jamaah sekalian yang sudah mempersilahkan beliau untuk datang ke sini, karena beliau sangat senang bisa menyapa jamaah sekalian hari ini. Dan beliau juga ingin sekali nantinya kita bersama-sama berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, dan kita bercengkrama di sana sebagaimana kita adalah kaum muslim yang bersaudara. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه اللحظات المباركة، إنما نتكلم كلاما مختصرا وجيز بإذن الله. Beliau tidak ingin banyak berbicara kali ini, insya Allah beliau hanya ingin menyampaikan pesan singkat untuk jamaah sekalian. أيها الإخوة الكرام، ونحن نعيش في بداية شهر رمضان، هذا الشهر المبارك شهر الله الكريم الذي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر المبارك وشهر الصيام. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخل رمضان كانوا يجتهدون أشد الاجتهاد في نهار رمضان، وكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. قال العلماء رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا طوال العام في رمضان 12 شهرا سنة كاملة كانوا يعيشون رمضان. لماذا؟ قال لأنهم يعظمون هذا الشهر المبارك. Beliau menyampaikan kepada jamaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kali ini bisa bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dimana tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan, mereka memperbanyak ibadah, bahkan mereka tidak lagi sibuk dengan dunia. Dan 6 bulan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima seluruh ibadah-ibadahnya dalam bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan Ramadan lagi. Maka dari itu mereka hidup dalam setahun itu seakan-akan mereka selalu mendapatkan spirit Ramadan agar keimanannya selalu terjaga. وهذه فرصة عظيمة أيها الإخوة الكرام
قال العلماء رحمهم الله: إذا بلغ الله الإنسان رمضان فلا بد له أن يشكر الله كثيرا. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى قد بلغنا رمضان، فبلاغك رمضان يعني أنك على خير، فلا بد أن تخلص في نهار رمضان، ولا بد أن تستقبل رمضان كما استقبله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Para ulama mengatakan bahwasannya ketika seseorang bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka sudah seharusnya dia memperbanyak bersyukur. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kenikmatan ini, maka kita seharusnya menjaga iman kita sebagaimana para sahabat menjaga imannya selama bulan Ramadan, bahkan selama mereka hidup. لذلك أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان أيضا هو شهر الأخوة الإسلامية، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا شهر رمضان يدربنا ويعودنا على الأخوة الإسلامية. فلا بد لنا عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، عندما نقرأ هذا القرآن الكريم، لا بد لنا أن نفهم وأن نفقه ما في القرآن. لذلك جاء القرآن للفقه ولمخاطبة العقل، ولم يأتي لمخاطبة الجسم. لذلك قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات: قال أفلا تعقلون. قال أفلا تعقلون بمعنى أن القرآن يخاطب العقل، وهذا دليل على أننا لا بد لنا أن نتفكر في هذا القرآن. Kemudian beliau menyampaikan, maka dari itu kita sebagai kaum muslimin seharusnya tahu bahwasannya bulan Ramadan juga merupakan bulan ukhuwah, bulan di mana kita mempererat persaudaraan antar kaum muslimin, yang di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang bersaudara. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin sudah seharusnya peduli terhadap setiap sesama kita, sesama muslim, karena orang-orang yang tidak peduli terhadap saudaranya, maka dia bukan termasuk orang-orang muslim. ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم قالوا: شهر رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. المقصود والمعنى أن هذا الشهر المبارك عبارة عن إطعام الطعام، وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى قال العلماء هو إطعام الطعام للفقراء والمحتاجين في كل مكان. ثانيا قال إطعام الطعام وقراءة القرآن. شهر رمضان مختص بالقرآن، ليس مختص بأي شيء، إنما بقراءة القرآن. لذلك مدح الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن في سورة البقرة. لذلك لا بد لنا أن نتفقه وأن نفهم أن رمضان هذا يعتبر فرصة عظيمة لهذا الإنسان، ولا بد له أن يستغل هذا الشهر المبارك. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita harus melakukan dua hal yang dimotivasi oleh para ulama. Yang pertama adalah it'amut ta'am. It'am yaitu memberikan makanan kepada orang lain, kepada sesama kita, terutama orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Yang dimana kita sebagai kaum muslimin ketika di bulan Ramadan sudah seharusnya lebih dermawan, lebih banyak lagi mengeluarkan harta-harta kita untuk saudara-saudara kita, terutama yang membutuhkan. Dan kita juga sebagai kaum muslimin sudah seharusnya membaca Al-Quran bukan hanya membaca sebagai wirid, tetapi juga membaca, kemudian mentadabburinya setiap ayat-ayatnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan kenikmatan akal. كان العلماء رحمهم الله منهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم، كانوا إذا دخل رمضان أقفلوا كتب العلم واتجهوا لقراءة القرآن. لماذا؟ قال لأن رمضان هو شهر القرآن، فأقفلوا العلم حتى العقيدة والتوحيد والسيرة والفقه واللغة العربية، يعني جميعا أقفلوها، بل فتحوا كتاب الله تعالى لأنه شهر القرآن.
imam 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik, semuanya menutup majelis ilmu. Mereka semua paham bahwasannya bulan Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan untuk Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran setiap harinya, dan mereka tidak melakukan majelis ilmu, entah itu fikih, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Semua itu ditutup demi mereka bisa bermesra-mesra dengan Al-Quran. إخواني الكرام، ونحن نعيش في إندونيسيا المباركة، هذه البلدة الطيبة المباركة بأهلها وناسها وشعبها وكل شيء المبارك هنا. نعيش في أمن وأمان وخير وطعام وشراب وكل شيء متوفر، لكن لنا إخوة في الله ولنا إخوة من المسلمين يعيشون الآن في أرض غزة، وأخبار غزة ربما لا تخفى عليكم، أنتم تعلمون ما يحدث بها الآن. Beliau menyampaikan, alhamdulillah kita sebagai warga Indonesia merasakan keamanan, kemerdekaan, tidak dalam keadaan terjajah, tidak dalam keadaan tertindas. Saudara-saudara kita di belahan dunia lain sana, di Palestina, terutama di Gaza, mereka hari ini harus mati-matian. Mereka menggadaikan harta dan jiwa mereka demi mempertahankan tanah Masjidil Aqsa, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mereka menunaikan fardu kifayah kita untuk melindungi Masjidil Aqsa Al-Mubarak. أيها الإخوة الكرام، إخوانكم الآن في أرض غزة منذ 6 أشهر يعيشون في حرب كبيرة، وفي حرب لا يعلمها إلا الله. هؤلاء اليهود الذين يفسدون في كل مكان وفي كل زمان منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يفسدون ويقتلون، بل هم قتلة الأنبياء. ولذلك دبروا مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. لذلك الآن منذ 6 أشهر وهم يدخلون إلى أرض فلسطين. لماذا؟ لأن أهل فلسطين وأهل غزة خصوصا يحمون المسجد الأقصى، وهم الذين يدافعون عن المسجد الأقصى، ولذلك يريدون اليهود قتل المسلمين من أهل غزة. Sejak 6 bulan yang lalu, saudara-saudara kita di Palestina sana, terutama di Gaza, mereka dihujani dengan rudal karena mereka ingin menggenosida saudara-saudara kita, ingin membunuh seluruh kaum muslimin yang melindungi Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin yang kita sama-sama beriman sudah seharusnya membantu saudara-saudara kita di sana, memberikan support yang terbaik, karena mereka hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan kita harus memberikan doa yang terbaik, bahkan donasi yang terbaik. الآن الأوضاع في غزة يصومون رمضان. قبل 3 أيام أكلم أخي الأكبر مني أقول له كيف يعني ستفعل في رمضان؟ فقال لي يا أخي نحن قبل رمضان نصوم لأنه لا يوجد الطعام، فنحن الآن ليس عندنا مشكلة في الصيام لأننا نصوم قبل رمضان، وهذا دليل على الجوع. إنهم يجوعون لأنه لا يوجد الطعام ولا الشراب ولا الكهرباء ولا الماء. حتى بعض أصدقائي هناك قال نتوضأ من مياه البحر، يتوضؤون الآن في البرد وفي الشتاء يتوضؤون في مياه البحر. لماذا؟ لأن اليهود تريد أن تقتل شعب غزة كاملا. Beliau beberapa hari yang lalu menelpon kakaknya dan bertanya, seperti apa kalian berpuasa saat ini? Dan kakaknya menjawab, kami sudah lama berpuasa, dari sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan sebelum Ramadan kita pun berpuasa. Mereka tidak masalah dengan masalah puasa, tapi yang menjadi masalah, mereka hari ini kelaparan, tidak punya makanan apapun, karena mereka saat ini diblokade total oleh kaum Zionis. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada makanan yang masuk ke Gaza, sehingga mereka semua harus meninggal karena kelaparan. هذه الحرب قال لي أخي أيضا لم تأتي علينا منذ الجاهلية الأولى، لم تأتي على غزة لأنها حرب صعبة جدا. اليهود قتلوا
وقتلوا النساء والأطفال، حتى المرأة الحامل تلد في الخيمة. تعرف الخيمة يا أستاذ؟ الخيمة. ثم المدارس معطلة، لا يوجد التعليم بسبب هدم المدارس. وكذلك المساجد، يصلون في البيوت وإما في الخيام، لأنه لا يوجد مساجد. لا يوجد شيء الآن في غزة حقيقة، 70% هدم كل شيء الآن. Apa yang terjadi di Gaza sana tidak pernah dibayangkan oleh saudara-saudara kita di sana. Gempuran-gempuran yang terjadi di sana sangat-sangat membuat mereka tidak bisa hidup dengan layak. Bahkan anak-anak, kemudian perempuan, mereka semua menjadi korban. Bahkan orang-orang yang hamil, mereka harus melahirkan di kamp-kamp pengungsian. Dan mereka hari ini juga tidak bisa melakukan sholat sebagaimana kita hari ini merasakan nyamannya sholat di atas hambal, kemudian ber-AC dan sebagainya. Mereka hari ini sholat di lapangan karena masjid-masjid mereka semua rubuh, digempur oleh kaum Zionis. الليلة الماضية كنت إماما أصلي التراويح، ثم رجعت إلى البيت تقريبا في الساعة 12 مساء، ثم جلست أكلت طعام العشاء، وكلمت أخي في التليفون، قلت له كيف الآن الصوم عندكم ورمضان؟ قال والله نتسحر على قطع الكهرباء الظلام، السحور على قطع الكهرباء لا يوجد النور. فقلت له ماذا أفطرتم؟ حقيقة أنا أمازحه وأضحك معه. ماذا أكلتم؟ قال نفطر على قليلا من الطماطم البندورة هذه، قليلا. والأطفال قال يأكلون كل واحد شيئا بسيطا ثم نجوع مباشرة. فقلت سبحان الله وبكيت حقيقة، لأن أوضاعهم صعبة جدا ونحن هنا نعيش في خير وأمان. Beliau semalam baru saja pulang dari mengisi kajian di jam 12, kemudian teleponan dengan kakaknya yang saat itu sedang sahur di sana. Kemudian beliau tanya, seperti apa sahur di sana? Gitu. Kemudian kakaknya menjawab, kami sahur dalam keadaan rumah kami gelap gulita, tidak ada listrik sama sekali. Kemudian beliau bercanda dengan kakaknya. Kemudian seperti apa kalian, makan apa kalian hari ini? Gitu. Kemudian mereka menjawab, kami hanya makan tomat yang sangat sedikit sekali. Kemudian beliau juga bertanya kepada kakaknya, kemudian seperti apa anak-anak, makan apa mereka? Mereka hanya makan sisa-sisa sedikit dari makanan yang kami makan. Kemudian setelah itu kami kembali merasakan lapar. لذلك سؤال مهم أيها الإخوة الكرام، أين المسلمون؟ وأين الدول العربية والإسلامية؟ وأين المسلمون؟ لماذا لا يدعمون فلسطين؟ لماذا لا ينتصرون لهذه البلاد المباركة؟ أيها الإخوة الكرام، فلسطين هي ليست ملك لنا، إنما ملك لجميع المسلمين. مثل مكة والمدينة، هناك في السعودية كذلك القدس في أرض فلسطين، فالقدس هي من عقيدتنا ومن ديننا الإسلامي. لا بد لنا أن ندعمهم بما نستطيع، ولا بد لنا أن نقف معهم. والحديث كثير عن أهل غزة، لكن أنا أختصر لكم فقط. Beliau menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua. Kemana kaum muslimin hari ini? Di mana mereka? Support apa yang bisa kalian berikan kepada saudara-saudara kita di sana? Mereka hari ini melindungi Masjidil Aqsa, tapi kita tidak memberikan support yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Sudah seharusnya kita sebagai kaum muslimin bahu-membahu untuk melindungi Masjidil Aqsa. Kesucian Masjidil Aqsa, kesuciannya sama seperti Mekah dan Madinah. Semua itu sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan 3 masjid itu tidak pernah dipisahkan, dan 3 masjid itu sudah seharusnya kita bela sebagai kaum muslimin. لذلك أيها الإخوة الكرام، واجب علينا أن ندعمهم وأن نقف معهم بأي حال من الأحوال. لا بد لنا أن ندعمهم أولا بالدعاء كما قال العلماء، ولا بد لنا أن ندعمهم كذلك بمالنا وما نستطيع، لأن المال هذا هو مال الله، ليس مالي ولا مالك، إنما مال الله تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فواجب على المسلمين نصرة
إخوانهم في غزة، لأنها بلاد مباركة وأرض مقدسة وأرض الإسراء والمعراج وأرض المحشر والمنشر، فلذلك نهيب بكم إلى أن تتبرعوا وأن تقدموا لإخوانكم ما تستطيعون به، وهو خير لكم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك نشكر هذه المؤسسة المباركة على ما تقوم به من جمع للأموال وإيصالها إلى إخوانهم، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي أعمالهم. Kemudian beliau menyampaikan sudah seharusnya kita sebagai kaum muslimin memberikan support yang terbaik. Yang pertama adalah doa. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan donasi yang terbaik dari harta kita. Yang dimana harta ini adalah harta yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata karena usaha kita kemudian kita mendapatkan harta-harta itu. Maka dari itu kita memberikan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang sudah membela Masjidil Aqsa, yang sudah mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan beliau juga berterima kasih kepada lembaga Grow Up yang sudah menyalurkan dengan amanah kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. ولهذا أيها الإخوة الكرام أسأل الله في الختام أن يبارك فينا وفيكم وفي هذا الشعب المبارك الذي نحبه جدا، شعب إندونيسيا المباركة وهذه البلدة الطيبة المباركة. أسأل الله أن يجعلها بلدة أمن وأمان وخير، وأن يصرف عنها الأعداء والمشركين والكفار، وأن تكون بلدة آمنة مطمئنة. اللهم آمين آمين، يأتيها رزقها من السماء. أسأل الله أن يحفظكم في هذا المسجد على هذا الحضور، ونقدم لكم أيضا رسالة شكر من إخوانكم في أرض غزة يشكرونكم على جميع التبرعات وهذا الدعم. أسأل الله أن يبارك فينا وفيكم. Kemudian sebagai penutup, beliau berterima kasih kepada jamaah sekalian dan DKM yang sudah mengizinkan beliau untuk datang ke sini. Berterima kasih juga kepada jamaah sekalian yang memberikan donasinya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Dan beliau juga mendoakan untuk warga Indonesia semoga selalu dalam keadaan aman, dan kita juga selalu bisa memberikan bantuan yang terbaik kepada saudara-saudara kita di sana. نذكر الآن إلى الإخوة ونترك لهم الفيديو إذا أرادوا، لا بأس. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan memutar video yang dimana video ini adalah keadaan di Palestina sana, bagaimana mereka mempertahankan Masjidil Aqsa dan mengapa kita harus membantu saudara-saudara kita. Baik, silakan. أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Thousands of members entered the Islamic site this year. According to Islamic Affairs Department in Jerusalem, nearly 150 centers under the protection of Israeli forces have stormed Al-Aqsa since Thursday morning. Palestinians consider the centers of food visits to the mosque as a provocative. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. حتى ولو واحد هذه عن هذه، لا
jamaah sekalian, kita sudah melihat video tadi, dan setiap kali saya melihat video tadi, menyaksikan, selalu hati saya bergetar. Karena apa? Karena mereka terus selalu bertahan teguh untuk melindungi Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Kita mungkin tidak bisa seperti saudara-saudara kita. Mungkin kita akan terus mengeluh jikalau kita mendapatkan musibah yang sama seperti saudara-saudara kita di sana. Baik jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hadiah minimal sekali adalah minyak yang bisa menerangi Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Bisa jamaah sekalian cek di hadisnya Maimunah, ketika itu Maimunah minta kepada Rasulullah SAW, fatwakanlah kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Masjidil Aqsa adalah tempat di mana kita nantinya akan dibangkitkan dan tempat kita di mana akan dikumpulkan di hari kiamat. Kemudian orang-orang yang sholat di sana setara seperti orang-orang yang sholat 1000 kali. Kemudian Maimunah bertanya, Maimunah ini merupakan budak yang dia sendiri tidak memiliki dirinya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, jikalau kami tidak bisa datang ke sana wahai Rasul, lantas apa yang bisa kami lakukan? Hadiahkanlah minyak yang dimana nanti minyak itu akan menerangi Masjidil Aqsa sehingga seluruh kegiatan yang ada di dalam Masjidil Aqsa bisa berjalan dengan lancar. Kemudian jamaah sekalian tadi sudah dengar seperti apa saudara-saudara kita di Gaza sana, seperti apa mereka merasakan kelaparan. Bahkan jikalau jamaah sekalian selalu mengikuti terupdate berita-berita tentang orang-orang Gaza di sana, mereka harus sampai makan kaktus sebanyak 30 kilo setiap harinya. 30 kilo selama beberapa hari. Mereka makan itu karena tidak ada lagi yang bisa mereka makan. Bahkan di antara mereka juga harus makan roti yang terbuat dari pakan ternak yang dicampur dengan jerami. Mereka makan satu keping itu untuk 1-2 hari. Kemudian jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min." Demi Allah, tidak beriman seseorang man bata syab'an. Dia di malam hari bisa tertidur kenyang dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i', dan tetangganya kelaparan, wa huwa ya'lam, dan dia tahu akan hal itu. Kali ini Syekh datang ke sini, kita sudah dikabarkan oleh beliau seperti apa keadaan saudara-saudara kita di sana. Mereka kelaparan, tidak bisa makan apapun kecuali apa yang ada di depan mata mereka. Bahkan rumput-rumput mereka makan, bahkan kaktus mereka makan, dan lain sebagainya. Semua itu mereka lakukan karena mereka ingin melindungi Masjidil Aqsa dari penindasan Yahudi la'natullah alaihim. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa tidak peduli terhadap saudaranya yang muslim, maka dia bukanlah seorang muslim. Baik jamaah sekalian, saya di sini membawa syal yang dimana syal ini akan kami hadiahkan kepada saudara-saudara sekalian yang mau berdonasi sebesar 1 juta rupiah. Dan donasi ini bisa ditunaikan secara berangsur-angsur sesuai kemampuan jamaah sekalian. Apakah ada di antara jamaah sekalian? Baik Bapak, silakan maju. Takbir, Allahu Akbar. Dan insya Allah syal ini akan dikalungkan oleh Syekh langsung. Dan semoga jamaah yang mau berkomitmen hari ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan-amalan kita. Apakah ada lagi di antara jamaah sekalian? Baik Bapak, silakan. Allahu Akbar. Ada lagi jamaah sekalian? Boleh? 1 juta rupiah yang bisa ditunaikan secara berangsur-angsur sesuai kemampuan jamaah sekalian. Apakah ada di antara jamaah sekalian? Ada lagi 1 juta rupiah. Kenapa kita harus membantu saudara-saudara kita di sana jamaah sekalian? Mereka hari ini sangat kelaparan,
demi kita semua. Sekali lagi, kewajiban untuk melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban kita semua. Apabila difatwakan oleh pemerintah, semua laki-laki yang berada di Indonesia harus pergi ke Masjidil Aqsa melawan Zionis, maka kita wajib untuk datang ke sana. Namun hari ini kaum muslimin terpecah belah. Maka hanya saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana yang bisa mempertahankan Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Karena mereka telah menunaikan fardu kifayah ini, maka sudah seharusnya kita juga harus bisa membantu dengan bantuan atau support yang terbaik. Apakah ada lagi di antara jamaah 1 juta rupiah untuk mendapatkan apresiasi, yaitu shawl yang kita datangkan di sini? Apakah ada? 1 juta rupiah. Baik, 500.000 rupiah. Apakah ada di antara jamaah yang mau berdonasi sebesar 500.000 rupiah dan bisa ditunaikan secara berangsur-angsur? Apakah ada jamaah sekalian? Kenapa saya suruh maju? Karena jika jamaah sekalian melihat dalam sirah, ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan pelit sekali ekonominya. Kaum muslimin ketika itu dalam keadaan sulit, sehingga membutuhkan support yang terbaik untuk perang yang akan dilakukan melawan kaum musyrikin, yaitu perang Hunain. Ketika itu yang pertama kali maju dan angkat tangan untuk memberikan hartanya untuk dakwah ini adalah Utsman bin Affan. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin sudah seharusnya kita juga mengikuti seperti apa Rasulullah SAW dalam berdakwah dan memotivasi sahabat-sahabatnya untuk memberikan support yang terbaik untuk dakwah ini. Apakah ada lagi 500.000 rupiah? Baik, saya husnuzon pada jamaah mungkin tidak mau diperlihatkan kepada orang lain kebaikannya, dan insya Allah setara pahalanya orang yang bersedekah terang-terangan dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka saya beri kesempatan kepada jamaah sekalian, sebelum kita pulang insya Allah masih ada kesempatan untuk datang kepada panitia dan minta shawl, dan insya Allah nanti akan dilakukan oleh Syekh dan kita akan catat, kemudian kita follow up nantinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.